जज साहब को काम करने से रोकने का, ये ऐसा प्रेसिडेंट है कि अगर इसको रिवर्स ना किया गया, इसको फ़ौरन ना रोका गया, तो कोई भी जज अपने आप को इंडिपेंडेंटली और सिक्योरली काम करने के काबिल नहीं रहेगा। और अगर जुडिशरी किसी मुल्क की ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता। मैं अभी हालिया दिनों में मैं बैरूनी दौरे पे गया और एक दो ममालिक में देखा, वो ममालिक भी जहाँ पे जमहूरियत नहीं है, लेकिन वहाँ के वाक़यात और सिस्टम को जब करीब से देखा तो एक चीज़ वहाँ पे नज़र आती है, उसका नाम है रूल ऑफ लॉ। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये एक एलीट कैप्चर है इस मुल्क पे, जिनके लिए कानून और है और एक आम आदमी के लिए और हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बड़ी कदावर शख्सियात के साथ मुझे मौका मिला है बैठने का, और इनसे मुलाकात तो मुस्तफ़ा साहब के घर में बड़ी दफ़ा हुई और ख़यालात का तबादला भी हुआ। और ये तहरीक जिस तरह आइन की सुप्रीमेसी के लिए काम कर रही है, तो फाइनली मैं कन्विंस हुआ, और उस पर सबका हाथ है, ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा नवाज़ का, कि उसने मुझे कहा कि आप फॉर्मली इसको ज्वाइन करें। तो मैं इस तहरीक को ज्वाइन करने का जो ख़ास मकसद है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। उस आइन की सुप्रीमेसी जो एक मुतफ़िक़ा आइन करारदाद मकासद के फाउंडेशन पे बना और जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का अब इंटीग्रल पार्ट है, उसके अंदर सेलिएंट फ़ीचर जो बयान किए गए हैं, जिस पे इस मुल्क की सारी इकाइयाँ मुतफ़िक़ हैं, हर मकतबा फ़िक्र उसमें मुतफ़िक़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस आइन के बनने के फ़ौरन बाद उसके सेलिएंट फ़ीचर्स के साथ उसके ख़िलाफ़ काम शुरू हो गया, और शायद उसी पार्लियामेंट में हो गया जिसने उसको बनाया था। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमेशा से इस आइन को सैबोटाज किया जाता है या इस आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की जाती है, उसमें जो सेलिएंट फ़ीचर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हर आने वाले डिक्टेटर ने पामाल किया, और किसी ने उसको हेल्ड इन अबेंस किया, किसी ने उसको सस्पेंड किया, और उसका एक ही मकसद होता था कि पीसीओ का ओथ लिया जाए और वो कानून के आइन के ताबे ना रहें, और वो इसके ताबे हो जाएं उस डिक्टेटर का जो प्रोविंशियल ऑर्डर है, प्रोविजनल ऑर्डर है। इस दफ़ा जो काम हुआ है हाइब्रिड रजीम के नाम पे, और 26th अमेंडमेंट को इन्होंने पास किया है, और मैं बड़ी क्या कहते हैं, अफसोस के साथ कहता हूँ कि उसका हिस्सा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी हैं जिसमें भुट्टो साहब उसके फ्रेमर थे, और भुट्टो साहब ने अपनी आखिरी तकरीर में, जो कि मौजूद है किताबों में, जब ये आइन पास हुआ तो उन्होंने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। और उन्होंने कहा कि हमने इम्पीचमेंट ऑफ जजेस को एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं दिया, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में उसकी जजेस की इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में होती है। तो इस सेलिएंट फ़ीचर के साथ जो 26वीं आइनी तरमीम ने किया वो आप सबके सामने है। उस पर अगर बहस करनी हो तो एक लाभ महदूद वक्त चाहिए, लेकिन उस 26वीं आइनी तरमीम के बाद चीज़ें कहीं रुक नहीं रही हैं। एक तो जजेस की एवेल्यूएशन, अपॉइंटमेंट
اور یہاں تک کہ بینچ بنانے میں ایگزیکٹو ووٹنگ کرتی ہے، اور آئرونیکلی جو جج صاحب اس میں خود ایک بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، وہی ووٹ ڈال کے اپنے آپ کو وہ بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جس میں ڈومینیٹ ایگزیکٹو کر رہی ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے جس طرح کے ڈیسیشنز آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آخری ڈیسیشن ہے جج صاحب کو کام کرنے سے روکنے کا، یہ ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ اگر اس کو ریورس نہ کیا گیا، اس کو فوراً نہ روکا گیا، تو کوئی بھی جج اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹلی اور سیکیورلی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور اگر جوڈیشری کسی ملک کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ میں ابھی حالیہ دنوں میں بیرونی دورے پہ گیا اور ایک دو ممالک میں دیکھا، وہ ممالک بھی جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن وہاں کے واقعات اور سسٹم کو جب قریب سے دیکھا تو ایک چیز وہاں پہ نظر آتی ہے، اس کا نام ہے رول آف لا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے رول آف لا نہیں ہے۔ یہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ، جن کے لیے قانون اور ہے اور ایک عام آدمی کے لیے اور ہیں، اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، جس کے اگینسٹ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے۔ تو ان حالات میں عدالت میں تو جو جنگ کر رہا ہوں، میں اب بطور لائر میں نے پٹیشن بھی فائل کی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی حصہ ہوں، لیکن ان کو جوائن کرنے کا ایک اور مقصد ہے۔ وہ مقصد ہے کہ عدالت میں جا کے ہم موجودہ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وکیل کہ جی یہ قانون، یہ شک اس طرح پڑھی جانی چاہیے اور اس شک کا یہ مطلب نکلتا ہے، لیکن جب آپ اس طرح کی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس سے براڈر لیول پہ بات کر سکتے ہیں۔ ہم پوری قوم کو، اس قوم کی یوتھ کو انگیج کر کے ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کیا تھا۔ یہ ایک آئیڈیالوجی پہ ملک بنا ہوا ہے، یہ کسی حادثے کا شکار ملک نہیں ہے، اور وہ آئیڈیالوجی جو ہے قرارداد مقاصد میں اس کو انکوڈ کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا ہے، جس کی بیس پہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا ہے۔ تو اگر اس ملک کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کر کے اس کے اوریجنل فارم میں، اور اس میں جو سیلینٹ فیچر ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کو پروٹیکٹ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ کام پہلے سے ہی اس فورم پہ ہو رہا تھا، اور میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کا حصہ بن کے اس کام کو